Olá, muito boa tarde. Começa aqui o programa 70x7, que hoje, na antecipação da visita do Papa ao Iraque, que começa na próxima sexta-feira, lhe propõe uma viagem até aquele país, à planície de Nínive. Êxodo mostra-nos a situação dramática dos cristãos que ali vivem e como a Fundação Ajuda à Igreja que Sofre é essencial para que a ajuda de cristãos de todo o mundo chegue a estes seus irmãos que sofrem. ISIS fighters have been sweeping through the north of Iraq, driving minority Christians from their homes. Nós, cristãos, estamos nesta terra desde o primeiro século. Ainda falamos aramaico, a língua de Jesus. O Iraque é a nossa casa há mais de um milénio. Quando os muçulmanos vieram para esta região, no século VII, abrimos-lhes as portas e os corações. Também eles acreditam num só Deus, por isso ajudámo-los a estabelecer-se aqui. Khadija, uma de nós, foi a primeira mulher de Maomé. Mas os muçulmanos queriam tudo. Rapidamente reivindicaram estas terras como suas. Queriam forçar-nos a converter-nos. Ao longo dos anos, outros conquistadores invadiram o Iraque. Os mongóis, no século XIII, os turcos e os persas, no século XVI. No século XX, após a Primeira Guerra Mundial, o Reino Unido colonizou o Iraque. Em 1932, o Iraque foi formalmente proclamado uma nação independente, mas mesmo depois da Segunda Guerra Mundial, a Inglaterra e os Estados Unidos da América continuaram a explorar os nossos campos de petróleo. Depois vieram as revoluções, os golpes militares, o fratricídio e a opressão. E por fim a ditadura de Saddam Hussein. Os cristãos viveram ameaçados desde o século VII, mas depois da invasão americana a situação piorou. Os muçulmanos extremistas queriam culpar alguém pela guerra depois da retirada dos soldados da Aliança. Uma vez que os países do Ocidente são maioritariamente cristãos, associaram-nos aos invasores e desde então que nos perseguem. Esta é a nossa história e eu poderia ser qualquer um dos cristãos iraquianos da planície de Nínive. O ISIS fez-nos um ultimato. Ou se convertem, ou saem do país, ou matamo-vos. Então saímos. Fomos metidos num grande número de campos de refugiados por todo o país. Dormíamos em tendas, às vezes tão perto das nossas casas que quase podíamos vê-las. Pensávamos que podíamos voltar em breve, mas passaram-se meses e o ISIS ainda não nos deixou regressar. لا يعني قادم البيت. تقريبا يعني قبل ما يجون هذول داعش. Karakosh. نعم. Yeah, I was in Karakosh in my house before the ISIS came. كانوا قادم البيت يعمل جماعة. مجرى البيت قادم البيت. من هم؟ هم جماعة داعش. Before they sent us by trucks to the Erbil border, they pit us, and they used the cables. They got a long beard. يعني اعتبروا مسكون ميتين. وإذا صرتوا إسلام لما حكوا. صرتوا إسلام نعوفكم. And they say this is the last warning to you. If we see you again here, you will be killed. Or if you convert to Muslim, you can stay.
procuramos continuar com a nossa vida diária, mesmo nestas circunstâncias. Embora não houvesse livros, as nossas crianças continuaram a estudar. Mas o inverno estava a aproximar-se e a falta de aquecedores, cobertores e eletricidade tornou impossível a nossa permanência nas tendas. Tivemos de sair. Tornámo-nos refugiados no nosso próprio país, deambulando pela planície de Nínive, de um campo para outro. Às vezes estávamos apenas a 50 quilómetros de casa, mas, mesmo assim, não podíamos ir lá. Tornámo-nos pessoas sem abrigo, sem emprego, sem dinheiro, sem nada que nos pertencesse. O governo iraquiano não nos ajudou. As famílias foram abandonadas à sua sorte. Não sabíamos se no dia seguinte teríamos comida ou um lugar onde ficar. Só a Igreja permaneceu sempre ao nosso lado. Sabíamos que poderíamos encontrar sempre ajuda aqui. Pessoas de todo o mundo enviaram-nos alimentos, medicamentos e cobertores, mas acima de tudo deram-nos força com a sua oração. Everything is difficult because of the urgency, because you have to do it from one day to the other. The people came, you have to give food to them in the next day. You cannot say, okay, come back in 2 weeks, I'm going to give you food. No. Difficult part is to find a future for them. They don't have houses. They don't know if they could come back to their towns or not. They don't know if it's happened, if it's going to be problems with the Muslim neighbors. So this is the real problem. This is to think a future of Iraq. With the help of the church, with the help of the very good families, Iraqi families, Muslims and Christians, we are able to bring some help to these families, like food and other things and other stuff that they need. Most of the stress that the families are having is because of the kids. They are energy, they need to play. By the help of the church, now we are building a kindergarten. So we can help the mother or help the family to lift some stress of the kids. As crianças são o futuro do Iraque, por isso, proteger e assegurar uma infância normal é um dos nossos maiores desafios. Elas são a nossa esperança. Elas vão reconstruir este país e continuar a história do cristianismo nesta região. أني أريد أصلي وأقول لله نشكرك لأنه سترتنا وحفظتنا. للي يبحثون عن الحق
للأشرار على مود وخاصة الداعش على مود يعني يصير أكو محبة بقلوبهم. ما أعرف، يمكن مرتلة، يمكن ملحنة، يمكن ماسير، يمكن دكتورة. بس دكتورة وماسير يعني دكتورة ماسير يعني ماسير ودكتورة. As nossas crianças não podiam continuar a estudar porque estavam constantemente a mudar de lugar. Têm saudades de estudar e de brincar com os seus amigos e esperam e rezam para voltarem a vê-los. Todos rezamos, mantivemos a fé e nunca negamos a cruz. Alguns de nós têm a cruz tatuada para que ninguém, nem sequer o ISIS, quando nos capturarem, tenha qualquer dúvida sobre quem seguimos e a quem somos fiéis. As nossas orações foram ouvidas e as nossas aldeias estão quase a ser libertadas, mas ainda não foram. E esperam-nos novos problemas e desafios. Most of the people who are coming here, usually coming each and every day, 99% of these people are not coming because they are real sick, but they are mentally depressed. Sometimes they'll tell you, I don't know, it's my head, it's my shoulder, it's my back pain, it's my sugar, it's my blood pressure. They are really depressed. A depressão é o nosso novo inimigo. Conseguimos salvar a vida, talvez até nem tenhamos sido feridos, mas muitos de nós já não conseguimos aguentar a espera e ficamos mentalmente doentes, o que, por sua vez, deu origem a doenças crónicas, por vezes até mesmo ao cancro. 75% of my patients here, I see them, they are complaining of some psychological problem because they leave their house, leave their land, and come here, they are without work, they are without any supply of daily or monthly income. She's complaining of muscle pain and neck pain. If you look to her face, you will look that she is depressed, she is in anxiety. She said that this is Jesus' happiness, which gives us this strength and this power. Our faith is something unbelievable. This is the life. We should look forward, not to turn our head and look what we lost. Iraq's second largest city is now liberated from ISIL occupation. Mosul has been liberated, another monumental victory for the Iraqi forces. Mosul's liberation comes at a price. Pensávamos que agora podíamos regressar a nossas casas.
mas não sabíamos que quase não tinha sobrado nada. This is our towns for the Christian. When ISIS came to Mosul and took Mosul, then he came and took the Christian towns. I have a store in my house. Keep it the medicine of the animals. They burn all the store. This is the sitting room. I can't, nothing to say. Aqueles cujas casas foram apenas saqueadas têm sorte. Outros não têm para onde regressar. As suas casas foram saqueadas, queimadas e destruídas. Essa perda privou-nos das nossas memórias e identidade. O regresso foi um misto de alegria e grande dor, porque houve um corte com a nossa herança. You see the damages, fully damaged of this house. Half of this house was cut off by a rocket. A rocket hitting here and destroyed 3 houses. And we have a partial damage, another house from that branch, if you want to see him. And you see this house in the first enter of ISIS in 2014, August. They burned this house by a chemical material, you know, his name is C4, you know that. You can enter the house, but take care, don't touch anything. Because this it was hitting by a rocket, you don't know. And the ISIS is doing many things here before when they enter this region. The migration is not a solution for us. We should stay here and defend it is my country. Decidimos enfrentar mais um desafio ao voltar aos lugares onde nascemos e reconstruir as nossas vidas. بس أخني كبخ ذكريات ديا أنه بدأت ديا كبخ أخني دوذخ أد احتفالية علمت خازيلا خاز الدمار دي قاود مالها ديا يعني أخني اللي يدها حاليا جماعة لا خدمة لا تعمير لا يعني خبادرة أنه دمرجعي لأدماثة ليش؟ وقت بغزاء بعينك يعني دمار 100%. بطنايا اعتماد ديا على الزراعة له. 16,000 دونم
هاي خوضران دي ملك قريله لا حاليا لا يبي تصريلي لا يبي لانه احتمال يبي الغام لا يبي ذهب ثوى دانا موظف اخر من المحتمل مفاجر خلق ملي يعني لكن اخر من الزريه داعش فلا مسح هندسي لي بهذا ولا اخني من ميثق عوائل دي تزان خضرغ بثواثه دي ولدا كورت بيثه كان احتمال مفاجر كيبخ مسح هندسي تالغام زحمة الأشياء لما نقاش بطلت الأشياء مثل الأخ هي بيثني له بيثد يعني بخم يعني له إيه فعلا مخازق يعني كل أمان حدث موجودين إيه وادي بغزاع يعني ظهر فيلا يعني أوضاع ISIS destroyed Christian houses as a message to leave. But we stay because we are more stronger than their plan. We are Christians and all our hopes to come back and start a new life and rebuild this village, and we will not leave it until we die in it. شمت بابا برونا روح تخد شغال آمين ماكو أحلى من واحد يرجع لبيته بين أهله وقريته وأحبابه وأصدقائه وهاي الأرض أرض آبائنا وأجدادنا ما نضحي بها لو مهما كان السبب إلى آخر قطرة من دمائنا. In our life, sometimes we are so busy in small things and stupid things, and we are missing the big point of life. We were created by God to live a while on this earth and to earn heaven forever and be happy forever. A difícil condição dos cristãos no Iraque, que já na próxima sexta-feira recebem a visita do Papa Francisco. Tenha então uma muito boa tarde, até de hoje a 8 dias.